আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাকে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সঙ্গে থাকাই একে বলে। আমরা অধীরদার কাছে সরাসরি চলে যাই। অধীরদা, আমার প্রথম প্রশ্ন, বেঙ্গলের পলিটিক্স এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা বিগ পিকচার আপনার কাছে পেতে চাইব। দেখুন, বেঙ্গলের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে দুটো শক্তি, যারা নিজেরা ক্ষমতা দখল করবার এবং ক্ষমতা দখলে রাখবার লড়াই করছে এবং দাবি করছে। তাদের দাবির যথার্থতা পরের প্রশ্ন, কিন্তু একজন ক্ষমতা দখলের দাবি করছে, আরেকজন ক্ষমতা দখলে রাখার দাবি করছে। এবং এই দুটো শক্তি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক রাজনৈতিক দূষিতকরণ করছে বলতে পারেন। কেন না, বাংলার রাজনীতিতে আমরা ক্রমশ দেখতে পাচ্ছি যে সাম্প্রদায়িকরণ গভীরভাবে প্রবেশ করছে এবং এক সাম্প্রদায়িকরণের বিরুদ্ধে আরেক সাম্প্রদায়িকরণ মোকাবেলার অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ আজ এই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করা। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরাচারী মানসিকতা দ্বারা যে বাংলা আজ সরকারি দলের দ্বারা আবৃত, সেই বাংলার স্বৈরাচারীর বাতাবরণ থেকে মুক্ত করা। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বৈরাচারীকরণ, সাম্প্রদায়িকরণ এবং স্বৈরাচারীকরণ বাংলার দুটো রাজনৈতিক। অদিত, আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি, আমার পরের প্রশ্নে আমি যাই। আমাদের সময় সংক্ষেপ, আমরা পরের প্রশ্নে একটু যাই। সেটা হচ্ছে যে আপনি বাম কংগ্রেস জোটের কি বিকল্প মুখ হতে চলেছেন? আপনার দল থেকে কিন্তু এরম দাবি অলরেডি উঠেছিল। এটা কি জোটের পথে কোনো অন্তরায় নাকি নয়? দেখুন, এটা দলের কেউ কোথাও করতে পারে, কিন্তু দলগতভাবে আমাদের পক্ষ থেকে এ দাবি কোথাও করা হয়নি। অতি উৎসাহী দলের কিছু কর্মী করতে পারে, সবটা আমার জানা নেই, কিন্তু দলগতভাবে জোটের পক্ষে সমঝোতা করে এরকম কোনো মুখ কংগ্রেস বাম জোটের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত তুলে ধরা হয়নি। অতএব অন্তরায়ের প্রশ্ন এখানটায় অবান্তর। অন্তরায়ের প্রশ্ন অবান্তর। अधीर रंजन जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो आपके गठबंधन से जुड़ा हुआ सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों में अगर गठबंधन को देखा जाए, उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन किया, आपने ज्यादा सीटें ली, कम सीटें जीती और ये आरोप लगा आप पर कि चुनाव हार गए अखिलेश यादव आपकी वजह से। बिहार में भी यही हुआ, 70 सीटें आपने लड़ा, 19 सीटें ही आपने जीती। ये आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से सरकार नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल में भी क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि आप सीट का जब निगोशिएशन होता है तो आप बहुत निगोशिएट करते हैं, मैदान में नहीं दिखाई देते, अभी भी नहीं दिख रहे। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल की जो चुनावी परिदृश्य पहले थे, आपको शायद इससे जानकारी कम होगी, क्योंकि पिछले 2016 साल में इसी चुनावी गठबंधन हम लोग किए थे और 92 सीट, मतलब 92 सीट हम लड़े थे और 92 सीट लड़ने के बाद हमें 44 मतलब 44 सीट में जीत हासिल हुई थी। लगभग 47% हमारा स्ट्राइक रेट थी। तो इसलिए बिहार के साथ बंगाल को एक साथ ना जोड़ा जाए तो बेहतर होगी, क्योंकि बिहार की एक अलग लिहाज से चुनाव हुई थी, जहां एंटी इनकम्बेंसी की मुखिया बन के तेजस्वी यादव उभरे थे, वो अलग है। लेकिन बंगाल में हम दोनों ताकत के खिलाफ एक थर्ड ऑल्टरनेटिव फोर्स बन के उभरने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे चुनावी गठबंधन और उसके साथ साथ जो सीट शेयरिंग हो रहे हैं, इसमें कोई अड़चन हमारे बीच नहीं आई, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ये म्यूचुअली, मतलब मिलजुल के हम कर रहे हैं, सर्वसम्मति से हम कर रहे हैं। অদিত, আপনাকে একটু থামাচ্ছি, আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাদের জোট কি একটা সত্যিকারের বিকল্প দিতে পারবে পশ্চিমবঙ্গকে? সেই জায়গায় কি আপনারা আছেন? কারণ 100 বার পারবে। বলুন। 100 বার পারবে। হ্যাঁ, বলুন।
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের জোটটাকে কি মানুষ, এটা কি কোনো সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে আপনাদের জোটটাকে কি আদৌ মানুষ চায় নাকি লড়াইটা দ্বিমুখী? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটাকে দ্বিমুখী করার জন্য কিছু কায়েমি স্বার্থর একটা প্রচার আছে। ভারতবর্ষে যেমন গদি মিডিয়া আছে, সেই গদি মিডিয়ার অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গেও আছে। তো একটা কায়েমি স্বার্থের প্রচার আছে যে বাংলায় লড়াইটা দ্বিমুখী। কয়েক মাস আগেও এই রকম একটা প্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হচ্ছিল। কিন্তু আমি আপনাকে খুব দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি, গত কয়েক মাসের চিত্রটা পাল্টাতে আরম্ভ করেছে এবং খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে, যেখানে মানুষ তৃণমূল এবং বিজেপি বাদ দিয়ে তৃতীয় শক্তির কথা ভাবছে এবং ভাবনাটা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কারণ খুব স্পষ্ট, কারণ যে ছবি, যে ভাবমূর্তি তুলে ধরে বিজেপি ক্ষমতা আসার কথা বলেছিল, কয়েক মাসের মধ্যে সেই ভাবমূর্তি কলঙ্কিত শুধু হয়নি, ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। অদিত্য, পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের যে মূল সমস্ত এনিমিটা কে? দুর্নীতিগ্রস্ত মূল ব্যক্তির পলিটিক্যাল বিরুদ্ধে- ফোটা কে? আপনার মূল শত্রু কে পশ্চিমবঙ্গে? মূল অমূল না, আমাদের দুটো শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। একটা, প্রথমে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, আর একটা স্বৈরাচারী শক্তি, যারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে। এই দুটো শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। জলে যদি হয় কুমির, ডাঙায় তালে বাঘ। এই দুটো শক্তির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিকল্প শক্তি হিসাবে কংগ্রেস বামের লড়াই। अधीर रंजन जी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों से आप लड़ना चाहते हैं, दोनों शक्तियों के खिलाफ आप एक तीसरी फोर्स की तरह मौजूद हैं, लेकिन आप मैदान में नहीं दिख रहे। आपने खुद बहुत सी रैलियां की हैं, आप खुद बहुत प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता नहीं आ रहे हैं। क्या इस वजह से आप सुर्खियों में नहीं हैं? क्योंकि वो तो तमिलनाडु जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल नहीं आ रहे हैं। क्या ये वजह है? क्या वजह है कि आप नहीं दिखाई दे रहे लड़ाई में? बीजेपी और टीएमसी दिख रही है। ये आपकी निगाहों में कोई कमी लग सकते हैं, लेकिन इसमें हमें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप जिस ढंग से देखोगे नजरा उसी ढंग से आपके सामने पेश होगी। बात यह है कि हमारे बीजेपी जैसे इतने सारे लीडरों की कतार की जरूरत नहीं होते हुआ, इसलिए हमें जो यह आप दिखाई नहीं पड़ते। बीजेपी की लीडर ज्यादातर वहां जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो शक्तिशाली है। उल्टे तरफ बीजेपी के लीडर की कतार इतना बढ़ने का मतलब ये होते हैं कि बंगाल में उतना जो बीजेपी पार्टी की जो शक्ति है, वो शक्ति उस तरह नहीं है जिस तरह बीजेपी पेश कर रहे हैं। अगर बीजेपी पार्टी का खुद का इतना ताकत, সত্যের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, एक मिनट সেটা बोलने হচ্ছে- दीजिए, হ্যাঁ, बलुन। अगर बंगाल में बीजेपी पार्टी की इतना ताकत रहते तो इतने सारे बाहर से लीडर की कतार क्यों लगते हुआ? अधीर रंजन लेकिन हम वहां आत्मनिर्भर है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी और लेफ्ट पार्टी आत्मनिर्भर है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल ये, फिर मैं वापस जो आप कह रहे हैं उस पर भी आऊंगी, कि क्या अधीर रंजन चौधरी चेहरा भी होंगे? क्या अधीर रंजन चौधरी चेहरा भी होंगे, आपके गठबंधन का चेहरा, कांग्रेस আপনি কি पार्टी জোটের का মুখ चेहरा, হবেন? যে প্রশ্ন आपके করেছিলাম আমি। जोत का चेहरा आप होंगे ये क्या? तो फैसला नहीं हुए है। ये तो फैसला नहीं हुए है। मैं बंगाल में आपका सवाल का जवाब दे चुकी है। ये तो फैसला नहीं हुए है। कोई हमारे उत्साही कोई आम कार्यकर्ता कभी कभी ये बोलते हैं, लेकिन ये मतलब हमारी गठबंधन की तरफ से ऐसा कोई चेहरा हमारी तय नहीं हुई। অদিত্য, একটা প্রশ্ন আমার আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি ঘোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী, একেবারে মনে প্রাণে আপনাকে লোকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী বলে জানে, কিন্তু ম্যাডাম সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা দারুণ সম্পর্ক, সেটা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, একটা ব্যক্তিগত বন্ডিং আছে রাজীব গান্ধীর আমল থেকে। এটা কি কখনো আপনাদের হাত বেঁধে দেয়? দেখুন, কখনো আমাদের হাত বেঁধে দেয়নি। Okay. এটা একটা সাধারণ প্রচার আছে। মমতা ব্যানার্জি নিজে একটা পলিটিক্যাল পার্টির তিনি নেত্রী, তার এনটিটি আলাদা। সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস পার্টির সর্বভারতীয় নেত্রী, তার আইডেন্টিটি বলুন, এনটিটি বলুন, আলাদা। তো আজকে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে এক বিরোধী দলের যেখানে যে পার্টি করুক না কেন, একজনের সঙ্গে আরেকজনের পরিচয় থাকবে না, একজনের সঙ্গে আরেকজনের টকিং টার্ম থাকবে না, কথাবার্তার সম্পর্ক থাকবে না। এটা তো কখনো গণতন্ত্রের অলংকার হতে পারে না। আমি তো কংগ্রেস পার্টি করি, পার্লামেন্টে আমার সঙ্গে টিএমসি পার্টির বেশিরভাগ এমপিদের খুব ভালো সম্পর্ক আছে। তার মানে ঠিক এটাই কি আমি ব্যাখ্যা করব যে আমাদের কোনো অন্তরায় তৈরি হচ্ছে? লড়াইটা রাজনৈতিক লড়াই, দুটো পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই, আমাদের নীতির লড়াই। আমাদের স্বাভাবিকভাবে দুটো রাজনৈতিক লড়াই যখন,
তার দুটো আলাদা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে, তার দুটো রাজনৈতিক বক্তব্য আছে, রাজনৈতিক ভাবধারা আছে, তার মধ্যে লড়াই। জি। এটা দুটো ব্যক্তির মধ্যে লড়াই নয়। ঠিক है, अधीर মমতা रंजन जी। ব্যানার্জির সঙ্গে আমারও দাদা, কোনো আমাদের ব্যক্তিগত পরবর্তী লড়াই প্রশ্ন, নেই। please। अधीर रंजन जी, क्योंकि राजा जी ने ये सवाल पूछा तो इसी से जुड़ा एक और सवाल ये कि क्या इस वजह से कांग्रेस पार्टी को ये गठबंधन करने में भी समय लगा, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले से अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है, टीएमसी मैदान में है, पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई है, लेकिन गठबंधन में क्योंकि आप जाने वाले हैं, क्या उसे इसलिए समय लग रहा है क्योंकि आपके नेतृत्व को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है, हाईकमान को लेकर भी हमारे चर्चाएं नेतृत्व लेकर लगातार स्थिति चलती रहती बिल्कुल हैं? साफ है। हमारे हमारे ये गुमराह करने की कोई सवाल पूछे तो अलग बात है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है, सुथरा है। बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी अब तक अपनी जो चुनाव में अपने उम्मीदवार को नाम घोषित करने नहीं सका, लेकिन हम जो गठबंधन किए हैं अब तक 193 सीट हम लोग सेटल कर चुके हैं। तो कोई तो दिक्कत कहाँ है, हमारे अंतराय कहाँ है, हमारे स्थिति में कोई अड़चन नहीं है। हम बिल्कुल बड़ी सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से और सोचे समझे एक तरीका अपनाते हुए हम अपना जो मकसद, ये मकसद पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमारे सब कुछ बड़े सही ढंग से चल रहे जी। हैं, कहीं कोई अड़चन नहीं है। अधीर और रंजन बाहर जी। से कोई फूट भी डालना चाहते तो भी फूट डालने में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अधीर रंजन जी, कितनी सीटें आपको लगता है कि जीतेंगे आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी? हम उतना सीट जीतेंगे जितना सीट जीतने से हमें सत्ता काबिज होंगे। অধীর রঞ্জন চৌধুরী এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বেঙ্গল পলিটিক্সের এবং ন্যাশনাল পলিটিক্সের যারা স্টলওয়ার্ড তাদের আমরা এই কনক্লেভে বসাচ্ছি। আপনারা চোখ রাখুন TV9 বাংলায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।